Tansyado ah. Ayan, may sumukli. Sumukli. Check! Check! Jolan! Mag-react ka, Jolan! Tangina! Sinuklian si Jolan! Palay! Okay. Kaya mo yan, Lan. Sa ita niyan. Kalumbang ba yan bukas? Ay, ba't na 0.6? Yan na. Yan. Tayo. Putik, magsi 0.6 siya. Ito na. Didikit na yung dalawa, guys. Didikit na kay Rapi, guys. Dikit nyo na. Pag dikit nyan, papahinga yan. Magpapahinga yan si Rapi pag dikit nyo. Parang karera lang yan. Pag dumikit ka, papahinga na yan. Kinakapos na rin sa ininga yan eh. Ni Johnson ni Ngalen. Gi, onti na lang yan. Ayan, onti na lang oh. Nagpapahinga na yan eh. Oo. Ayan guys, go go go. Hoy, gilid! Ayan na. Sa takbo nakatutok to. Ayan na. Ayan na, pandikit na. Ayan, 50 meters. Video lang tayo. Palitan na. Malayo agad yan. Kailangan may dikit yung bago kumurba. Dikit nyo na, ayan lang oh. Wala na, nag-grogi na guys. Hindi, top 3 na kayo. Si Jolan. Ayan si Jolan oh. Pagod na yan. Masait na tagiliran niya, walang tubig eh. Ayan na, abutin kaya? Abutin kaya? Well, Hindi na lang oh. 50 sa akin, Well. Johnson ako dyan. 50, Johnson na. Remat yan ah. 50 sa akin dyan, Well. Oh. JJB daw tayo. Todo nyo na yan. Nakakapag dinampal yan na yun eh. Ayun oh, lapit na yan oh. Putik yan. Guys, tayo sprint. Magre-rematayan yan guys. Pero matano yung dalawa. Si Rapi, ulang kumurba. Hinihinga na si Rapi. Ang lumalapit, Pi. Ayun na. Ayun. Wala na, pagod na. Ayun na guys. Ayun na. Huwag tayo rematayan guys. Todo! Ayun na, abuti na! Hindi ko in-stop yan ah. Okay, champion! Si Rapi ka, champion! Second pa, ang lupit ni Johnson! Okay, hintayin natin yung dalawa pa. Okay, third. Okay, third place. Okay, third. Isa pa. Asan yung isa? Si Jolan. Dalawa pa. Ilan ba? 1 to 4? 1 to 4 eh. Live. Hindi. Ito si Jolan. Okay, ito si Jolan.
Pag ilan si Jolan? Pang-apat? Okay, pang-apat si Jolan. Ito yung panlima. Okay. Total, tinapos mo. Okay, panlima. Panlima.